Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 31 mai 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. La levée d'immunité des ministres de la Justice, Constant Mutamba. Aussi, on va développer sur les sommets sur la ère de Congo en Ouganda. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, Mswahili tutaongea kutoa kwa minister wa Justice Constant Mutamba nguvu kwenye bungeni na vile vile tutapongelea mkutano kuhusu demokrasia ya Kongo mjini Uganda. Voilà sujet mbili zenye tutadeveloper hii magharibi ya leo. Donc comme d'habitude, msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kupartager ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc comme j'avais annoncé, je crois que hapa tutaanza na sujet gisi nilisema vile na sujet ya Constant Mutamba. Toujours d'habitude hakuna vya mpya hapa. Commentaire tunakia ndio commenter vyenye viko. Tunakia commenter vya balifanza. Kama bayafanza tutakia commenter. Kama bayafanza tutakia fakitu. Na ava ya kuanza commenter tufate kwanza hii video. Tolanda. Gisi biko na gisi Constant Mutamba beko na mtowea ubie biko na gisi bali donc recommandé Parlement imtoe ma immunité tout justice mfatili Tolanda. Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tunguna, Constant, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tunguna, Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à... Hapo ni msena, plutôt ni mon parlement, na président au parlement Oyo Vital Kamerhe. Mais piko ima siku il y a une remarque. Ima siku biko système ya kutoweana ma immunité. Il y a des tas aussi niko najiuliza est-ce que haiko frappe hii? Est-ce que haiko kutuweka msho mouvement? Niona kama tuko peuple moja tunapenda kuwa active. Tunakuwa active na buri. Niambia la fois passé kama policier congolais anaenda kufa usikie bien na uko mgonjwa. Anaenda kufa ufurahi na unasirika. Unaokuwa na njala anakufa usikie unashiba na uko na njala. Policier congolais donc anakufaga ukue bien na hauko bien. Sasa bashayo kama tunakuwa watu wa moyo hivi bashosho. Elo anataka sema watoto ndogo bashosho donc banakuwa na saa zote ifo bako na vitu vya kututia mouvement. Saa zote ifo batupatie topike mweza kuongelea. Mais moi ile banatupatia topike za kuongelea, j'ai l'impression que tunakuwa banakala na tu désorienté. Donc vitu vya maana banatubeba ku vitu vyenye havitatusaidia kitu. Ndio kisa banakala banatufanza vile. Alors ile yote ni juu ya nini? Puisque hiyo yote banatufanzaga vile juu banayo kama no tuko mwezi informé. Banayo kama tuko mwe politisé, atuko politisé. Si on était politisé comme ailleurs, donc il ne devrait pas venir avec des débats là inutiles, donc qui ne nous aident à rien. Malheureusement, ils savent bien que non, ces gens ici, bon, ces peuples ici, la manière dont vous les voyez, ils sont tels qu'ils sont. Donc on peut leur remettre n'importe quoi. Na tunaenda na hivyo. Inakuwa sasa vile uko na kia iba, hebu banafaka politika banakala na applique inakuwa sasa vile mtu kunaenda iba bank fasi ya maana hapana banki. Mnda iba kwa mtu. Unaona kama utenda iba vitu vya maana. Sasa kitu utenda iba vitu vya maana, unaona kama ule mtu kwake kuna kwa kaimbo. Ule kweli lupango kuna kwa imbo. So unafanza weje unakuya swati na nyama. Juna kama imbo inapenda nyama. So unafika pale unatupia tu ile imbo nyama
ile imbu inafuatilia nyama inakuacha wewe ingie unaenda for operation za kuzuta nafasi. Ndio nao banatufanzaka. Sasa depuis vyote bilia depuis habari ya M23 siu ba nani siu na nani donc biko vilefu biko kwa vya mingi bilianza mko naona manani matopike difference kuna bako natuletea saa zote. Sasa unasikia huyu atatoa ma video ya president, tanto nasikia huyu wanataka mtoe immunité, tanto Kabila akako Rwandais, tanto Kabila wanataka mtoe immunité anatenda ku justice. Donc banachoka kwa wale luyenge tunakia vile vile. Mais tunashindwa kuchira attention vitu viko wanafanza. Bini viko wanafanza iko naendelea. Iko naendelea corruption inaendelea kuiba franga vile vile. Donc hatuna hiyo kama no France shabacha 60 millions, hatui kama Banki Mondiale shabacha kama 200 millions. Donc hatui kama biko naongea sasa na ba M23, hatui bulo sasa kama sha signé kama 500 milliards. Donc hatui kama sasa abaelewani na ba M23. Et donc biko na tufrapper. Bana tutoa tusiwaze. Haki tunaiwa bien kama la négociation qui est en cours entre soi-disant M23 na soi-disant gouvernement ya Kinshasa. Sasa kutufata tufuatilie biko na project vitu moja hivi vina maana. Ndio selo gisi niko na viona. Alors, ile video mliona ni assemblée ya Congo, ni assemblée générale donc un parlement ya Congo hiyo. Ndio nyumba yetu ya Shiba People sasa hiyo. Kwa tunaenda ongea habari yetu ni kwa vraiment tunaenda ongea ile habari na tous people. Kule ndio kwenye kama tunavyoaga rapport yetu kule. Malheureusement hakuna kikwaki. Donc huyo ni president wa assemblée Vital Kamerhe mwenye iko naambia ba parlementaire ke balimulomba bakie mu ma député donc batowe immunité ya Costa Mtamba. Costa Mtamba ni nani? Costa Mtamba tufate kwanza kengine ka video kadogo muone Costa Mtamba ni nani. Donc huyo ndio Costa Mtamba huyo. Ndio ministre wa justice. Ya shua malize film. Unaona kisiko na unaona pa kisiko nashuka mgari hapo hivyo. Costa Mtamba. Napenda armée ya Congo na polisi ya Congo. Banakuwa nguvu kuburi. Bo unaona kisi ule polisi kisi kuna shuka mgari. Sa vile iko watu kwa tafuta Costa Mtamba. Donc bitu politika ya Faransa kisi banaifanzaga na politika ya Bangereza inakuwa ya kuchekesha tu. Donc ya Bangereza ya Faransa inakuwa vile ni komedi. Wanakuwa ni watu walivuta bangi. Mtu alivuta bangi akakunywa na pombe. So ni mlevi hayubi ya kufanza. Uangalie gisi mtu mwenye anakompanya seneke un ministre simple. Uangalie viko na ruka sa piko vyenye na bunduki za kababi sa vile piko vyaliona sa piko mwiko tamu Mtamba anda mdefendre. Okay, hakuna mwiko na mtafuta Mtamba. Hiyo cortege kuna hakuna mwiko na mtafuta. Hiyo yote ni kupenda kumaliza tofranga za people bure. Me people yenyewe ayui kama ni franga zake hizo zimtambe kwa nachezesha vile. People haina ile idea, hayu kama ndio franga zake zimko nachezesha hivyo. Me anaendaka tu nyuma kuimba tu. Umulize sapo, hapo mko mnaimba, mko mnamdefendre Mtamba. Costa Mtamba mwenyewe acha bafania nini? Donc ni watu wanaendaka tu na bienge. Kwa sababu vile va kwenye pepo inaenda na ndoko nao wanaenda.
Ushaona? So Mtamba iko na kuya hapo kama njoku nani, kama njoku kama njoku Cour de cassation hapo, kama njoku parlement. Bon, juste si huyu hapo ni wapi bien sitawatina precision, mais uangalie cortege na mbeba na watu banakia nao. Niliwaambiaka wakati fulani kama Costa Mtamba hakuna ministre wa justice mwana kwa kavile. Ministre wa justice haizi kwa tiktoker vile. Ministre wa justice haizi kwa mativi vile. Ministre wa justice, à part ministre wa justice, un ministre ou bien une ministre unamuyuaga makali yake na nguvu zake kukazi yenye iko nafanza kuma action, na hautapenda uyue ni nani unapendaka. Donc hautapenda uone sura ya nani, mi unaweza penda swati usikie jina, na jina unasikilia kunini, unasikilia ka partir kwa kazi yenye ule mtu iko nafanza. Ministre iko wakia musa zote mbatu nakokanga bango, nampatia Pierre Rwanda mandia dare, nampatia nanga mandia dare, siui mwenye bakuluna bote tabafunga, bote pende moro, ministre wa justice saa zote ku réseaux sociaux. Sa ukimuuliza hiyo yoko kiatuambia kanjo nguvu tuko na chunga njo ufanzi. Après kufanza tukiona hata sa ile probleme haipa donc haionekani tena, uye affecte tena watu, tutauliza sasa bwana, nani mwenye uko natumika kwa ile departement ni anaonekana hapa hivi ananyorosha vitu, lakini Mtamba anakia nyorosha vitu kwa maneno, anakia nyorosha vitu public na anatembea sawa na public sasa vile bamboni. Kila fois passé ni semaga kama huyu wanasema alikuwa rafiki yake kama ya ule ambassadeur Rwanda. Huyu atu yuko kwenye alitoka huyu. Na gisa alifika hapa hivi. Peut-être yeye ni mission yenye ilimleta. Na mission yenye ilimleta, mnayua bie kama natire ya mtu, maisha ya mtu, natire ya mtu ni kukula. Natire ya mtu anaweza enda kuwese, natire ya mtu ni kupumua, natire ya mtu ni kutumika. Njo natire ya mtu. Mtamba naye après kufika mu gouvernement ya Felix, ku regime ya Felix, alikia rendre compte kama natire ya wale ba politiciens kule, gisi Nicolas Kazaza alisema ni kuiba. Ni sio kuiba, ni kupiller. Alors kama natire yabo ni kupiller, donc lui aussi n'allait pas croiser les bras. Il fallait naye abebe juu. Batu te banabebaka. Mtu nyoso azwaka. Na ndio gisi mnania atuambiaka nani Nicolas Kazaza kama no franga inakiaka tunagavulana kwanza ya kesho yajua Mungu. Na usala comedy kalamiki tena usala comedy ya corruption. Donc ya kesho yajua Mungu. So banabebaka kwanza. Mtamba naye ataka sasa alifika pale na alikuwa na ile mama pilipili ubie ile mangungu ya kusema sipo vanaweza fanza. Kumbe naye ifale angalie na kisa naye ape parti yake. Sino anaki asongea jojo. Na anayua kama no peuple jari ya peuple tuko nayo. Aye mtu uko nafuata mtu mko naomba uko na kuiba, uko nafuata uende msutenir, maki uko na msutenir akwenda kuiba. Donc mwizi anakiaka kuiba. Sasa ulio kazi ulalamike wala ufunge pale kwa napitaka, wewe uko unachikaza tena, ubie wewe unachikazaga tena, unamfungulia ule unachia ule mwizi mlango, maki jua kakuibe mzuri. Ndio habari ya Mtamba na hiyo pepe. Jufranga iko nasema kama 39 millions kwa za ku nani d'engorgement kama ya prison Kisangani. Et donc, bonne franga za pepe, ni franga zenye tunalipa tax ndio za kulu. Mais pepe yenyewe haiweki kama wanaibaka. Et c'est pourquoi peut-être Mtamba anasema no, hapa hasta kuya kufa na vingine viko nakula. Acha na mimi naangalia na mimi kama naweza beba hii kiloko yenye iko. Ndio sina iko na beba na hivi. Ndio nature ya gouvernement ya Congo ni wizi. Na chef hapa na Vital Kamerhe mwako anasema semeno ato immunité. Ndio ipapie ningali nayo hapa hivi. Rapport ilitoka 600 millions ya 100 jours. 600 millions de dollars ndio alikulaka. Bakam récompenser na kumpatia le pouvoir. Donc biko mtere ya l'équipe qui gagne, ndugu tout le monde. Na uniforme yenye ko donc wanafanana.
Ndio ile habari. Vile vitu tuko tunaona vyote. Hatuko tunaviona seme no ni vitu vyenye biko na tuimpose. Ni vitu vyenye tuko na fanza shipeke. Ataki citoyen wa ile pays. Na normalement mtu kama upendi changer, hakuna mweza kuchanger. Shit konawaza kama no situation italamkaka siku moja. Tunakutana mara hapa Kongo nayo ina changer, tunakutana mara hapa polisi bana changer, ba parlementaire bana changer, ba gouverneur bana changer. Tuko na waza vile. Okay, haina njo vile. Dernièrement hapa par Uganda palikuwa réunion waseme juu ya Kongo. Na avant ya commenter le réunion, tufate kwanza hii video. Sema wanasema Toland. The meeting emphasized the need for stronger coordination and respect for the sovereignty of member states. Ugandan President Yoweri Museveni said the meeting was a vital step towards deeper regional cooperation in resolving conflicts. He called for unity and sustained political will to fully implement the peace, security, and cooperation framework. We know what the problem is, and it can be solved, but we must have the political will. And the foreigners should limit their involvement, because the foreigners are the ones who carelessly embolden the mistake makers. Then the mistake makers think that we don't care about these internal groups, we don't care about the region. What is important is the external support. The meeting comes amid a worsening security and humanitarian crisis in eastern DRC. The Rwandan-backed M23 movement has seized swaths of territory despite calls for withdrawal. Leaders noted the need to strengthen efforts in conflict prevention and reconciliation. Regional leaders have issued a stark warning. The escalating security situation in Eastern Democratic Republic of Congo is a growing threat to regional stability. They urge urgent international intervention and an immediate ceasefire. The call is clear. Warring factions must cease fire and resolve their differences through dialogue. The ICGLR therefore calls upon the M23 to immediately and unconditionally stop its offensive and refrain from creating parallel state institutions in the Eastern DRC. Several attempts by regional blocs have not yielded much. The previous summit was held in Burundi in May 2023, where leaders assessed progress in implementing the peace process. Leaders now reaffirm their commitment to restoring peace and stability as part of efforts to silence the guns in the Eastern Democratic Republic of Congo. Isabel Nakiria, CGTN, Entebbe, Uganda. Donc hiyo video aseme Uganda hapo walikuwa msomesi le Congo. 12 pays ils condamné Rwanda diplomatiquement na wali condamné ba M23. Kugisi biko na uwa watu, kugisi biko na viole watu, kugisi biko na rape banamuke na gisi biko na piller bitu. Mais wakasisite wakasema kama no magrupe armee zote zirudi. Sasa M23 na il pare na iko mjina ya grupe armee. Na ndio mnashoangalia kama bitu vya kule ni histoire tu. Na chef ule komanda wa nani general wa M23 Joseph Kabila Kabange ashakuwa deja kule kwa M23. Na ba M23 wanachikamataka kama no ni groupe iko special. Haiko groupe armée saa zingine. Unapisha jiuliza koma pourquoi ile spécialité na mwapatie ile nguvu ile mandat yao kombea kama iko special par rapport ya wengine. Jibu ya utapata bon je crois que utakutana kama mko main noire ya ba étranger. Donc M23 ni yeko nasukumia na ba étranger. Na hapo wakasema tena kama no il faut armée Rwanda Defense Force itowe branche yake mle Mkongo. Mbie mkubwa naongea vyote. Museveni alisema kama aligusa mbali, alifika mbali. Museveni alisema kama probleme iko kule banaiua
Donc mwali alisema on dirait ni Kongo ndio haipendi kucollaborer. Alifika mbali akasema akapana na example mpaka kumovutu akasema kama kumovutu walikuwa wanamuonesha Mobutu depuis zamani. Mimi Mobutu akupenda kuelewa, Mobutu alikuwa ngambo ya baitaraje sana. Donc Mobutu alikuwa anaangalia kubaya. Kubazungu sana ule kuangalia atake au bavoisin. Okay, anakuambia kama problem iko kule. Yiko mle Mkongo. Haiko ya leo ni problem inalomba donc ina reglement politique kwa. Hailombi aseme no kwenda kule du ko régler. Mais inalomba plutôt inalomba plutôt inani nini politique. Et que donc c'est là qu'on ongea. Donc gouvernement Kinshasa kama bakiitika baongee na swandiza ba M23 na wengine na pays voisins, donc vile vinaweza ishi. Niko tuseme hivi. Ile ni bongo ile. Pourquoi ile ni bongo? Ile ni bongo juu inakuwa 30 hii bako na uwa watu biko na viole na anakuwa swandiza voisin pale akufaa kitu. Donc ye kusema vile ni après ye kusikia kama huyu swandiza Felix iko nenda ongea na bazungu. Ndio unaona kama na bazungu wanaweza kia na frappe wanamwambia no mjikate tunataa hivi hapa mko na wewe kama unatufikishia mwende. Sasa ifo baanze kuwa najiongelesha ndio waiwe kama nao walikuwa saidia kupata nini? Walikuwa saidia na kupata solution. Na c'est pourquoi nasema kila siku kama no Afrique hii Afrique noire pour que évoluer na pour que l'Afrique va noir va évoluer il faut encore peut-être des cents ans ou bien des siècles. Peut-être à part ça bon kwa hii comportement tunaona kisi wanafanza vitu je ne crois pas kama Afrique noire mtu mmoja anaweza changer. Yeye disi watu wanakufa Kongo vile ile haina probleme. Wakwambia no bali sio Uganda uko nakufa ni Kongo ndio uko nakufa. Boka Kongo uko nakufa kwake haina probleme. Na yeye kuwa na idée kujua kama no hii milioni ya watu yuko nakufa. Peut-être si attaque va voisin wala peut-être soi-disant si attaque va politicien. No aba watu tuzika bako nakufa hivi. Faut tuangalie juste ni problème gani tusaidie. Mwenye haiko kule. Iko kule biko na tole systeme ya ku créer biko na créer situation moya hivi ka polémique ka moya hivi na Kagame. Bana ka polémique ka moya hivi sasa biko na problème na president wa Congo, sasa gouvernement wa Congo ni bashetani, sasa gouvernement wa Congo ni babichwa nguvu, sasa wale wa polisi Congolais abasikiaki, sasa banapendaka donc banapendaka ku comporter vyabo. Et donc hakuna expérience basaidia na ndio maana problème iko vile. Et bien sûr, problème iko vile pourquoi puisque tuko na ba idiot ba policier ba idiot ingekuwa biko ba idiot kama situation iko kivile. Na kama wanaendelea kutumaltraiter vile ni juu ya wale ba idiot. Juu ni kuba idiot ndio unaweza kukutana biko na hizo franga zote. Franga za leta ma miliari. Juu kwa hiyo kwanza miliari yote ya franga kila mtu akikwambia mwanaweza kuambia tu kama yuko kuiba vile. Normalement tutakuwa contre wale watu wanakuiba bali ile gouvernement. Donc tunakuwa na gouvernement moja hivi yenye inakalaka ina fournir effort ya kusema ijideconnecter. Donc wanakala fa nguvu peuple est déconnecté na pays, peuple est déconnecté na l'état yake. Ndio gouvernement tunakuwa nayo. Unakutana uko natumika watu wa soda wanatumika hapa pokea yake. Donc iko na chikaza l'état na chikazaka mkwe na roho mbaya na hivyo. Donc bale banachukua na pokeza basoda banachikaza basoda bako na roho mbaya na hivyo. Bale bakupokeza ba polisi banakaza ba polisi bako na roho mbaya na hivyo. Si attaque peuple bale baswandiza na tunavota kango ndio ba leader betu banachikazaga bakishafika ku pouvoir il faut ba créer situation moya hivi yenye tatu déconnecter na hivyo bakwe ba enemy kwetu na nini kwa kwa inatuma kwa enemy bene inatumaka bakwe ba enemy kwetu ni juste hii mawizi ya hivi tuko sikia miliari yote franga iko na hivyo tunasema no hapa sio watu bali na ndio nakwambia kama no shetani anabashinda roho mzuri bale polisi ba Kongo. Et donc ni watu wa moya hivi saa hii bashaba kilia tu
kuvala makoti na kupita pita same comme politique hakuna vile Kongo na France. Ngona kwa kwanza discuter des problèmes ya Kongo habaenda kiteneko. Ndio hakuna vile batata wende hakuna vile wanaongea hakuna vile batafanza. Donc Baafrika basha comprendre kama na bakuye na basikuye ndio vimoyo ndio hakuna vile batasaidia. Ndio hapo unasikia wanaenda ongea Togo haviko, siyo wanaenda Uganda haviko, siyo waende kama France, samu haviko, siyo kia walikuwa na renyo, walikuwa ongea habari ya Kongo, walikuwa donc ndio washakuwa hivyo hivyo. Kwa sababu mpaka batambe kisa bashaanza ongea. Donc vitu viko sambalane. Ndio ni pays ya baidio, ba politiciens baidio. Na kama ni politiciens ya baidio, donc politique yenyewe ni idiot. Idiote. Merci pour votre fidélité, tunaona tena bye bye.